बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ उन्ज़ला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान अताउल्लाह मेंगल के लिए फातिहा ख़ानी और दुआए मग़फ़िरत। कौमी असम्बली इजलास में सैयद अली गिलानी को ख़िराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद अली ख़ान ने करारदाद पेश की। मोहम्मद अली ख़ान ने कहा कि सैयद अली गिलानी शहीद हैं, भारतीय हुकूमत ने बहुत जुल्म किया है। करारदाद में सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। सैयद अली गिलानी ने भारतीय जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त किया, पाकिस्तानी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। सैयद अली गिलानी की इस्लामी बुनियादों पर तदफीन ना करने की मजम्मत करते हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, आगाह कीजिएगा कौमी असम्बली के आज के इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कैसर की आज शुरू हुआ। तिलावत कलाम पाक के बाद सैयद अली जो इस्लामी मरहूमीन हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। इसके बाद हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत और तहसीन पेश करने के लिए मुस्तक़िल तौर पर करारदाद पेश की गई। करारदाद जो है अली मोहम्मद खान जो वज़ीर मुमलिकत उन्होंने पेश की और ये करारदाद मुस्तक़िल तौर पर मंजूर कर ली गई। सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूए रवा था। कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करके उन्होंने तहरीक को नई जिला बख्शी। अवान सैयद अली गिलानी को खराज तहसीन पेश करता है। आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ इक़दाम उठाए। ये करारदाद जो है वो मुस्तक़िल तौर पर मंजूर कर ली गई। जिस पर आज कौमी असम्बली में सबसे अहम जो चीज़ थी कि अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का किया गया। उन्होंने कोरम की निशानदेही की कि मुश्तरका इजलास के दौरान जिस तरह गैलरी को बंद किया गया, हम ये आज़ादी इजहार राय पर कदम लगाने के मुताबिक हैं। उन पर आज अपोजिशन ने एहतजाज किया और कोरम की निशानदेही की गई। आगा रफ़ीउल्लाह जो पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली है, जिस पर हुकूमत जो है आज पहले पार्लिमानी साल के पहले दिन जो है नए पार्लिमानी साल का आज पहला दिन था, आज कोरम पूरा करने में भी नाकाम रही और इस वक्त कौमी असम्बली की इजलास की कार्रवाई कोरम मौखर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना तारिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में इलेक्शन कमीशन ने कंटोनमेंट बोर्ड के 119 वार्ड्स के नताइज जारी कर दिए। कंटोनमेंट बोर्ड में मुस्लिम लीग नून 51 सीट के साथ पहले नंबर पर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 28 और जमात इस्लामी को 2 सीटें मिली हैं। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद नवाज संगरा हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज संगरा, बताइएगा लाहौर में मजमूई बरतरी नून लीग को हासिल है। जी बिल्कुल, पंजाब के 119 वार्ड में उनके नताइज सामने आ गए हैं और उनके उसके हवाले से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है उसको 51 जो वार्ड हैं वहाँ पर कामयाबी हासिल हुई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 28 और जमात इस्लामी को 2 नशिस्तों पर जो है वो कामयाबी हासिल हुई है और 2 जो है वो आज़ाद 32 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पंजाब में कामयाब हुए हैं। इसी तरह जो 4 जो नशिस्तें हैं वो वेकेंट्स हैं और 2 नशिस्तें जो है वहाँ पर इंतखाबात मुलतवी किए गए क्योंकि वहाँ पर जो उम्मीदवार थे उनकी डेथ हुई और इसके साथ साथ जो है वो 2 जो उम्मीदवार हैं वो अनअपोज जो है वो कामयाब हुए हैं। इस तरह अगर बात की जाए बहावलपुर कैंट की, तो बहावलपुर कैंट के जो है वो 5 वार्ड में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 नशिस्तें मिली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको जो है वो 3 नशिस्तें मिली हैं। अगर मुल्तान कैंट की बात की जाए तो मुल्तान में जो है वो मुस्लिम लीग नून बर्मिंघम में 9 तैनात कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अदनान राशिद के साथ बर्मिंघम के मकामी सहाफ़ियों की एक तारीफ़ी नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कौंसल जनरल ने अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम देने के साथ पाकिस्तानी हुकूमत की कोरोना के हवाले से की गई काविश पर रोशनी डाली। तफसीलात के लिए देखते हैं राजा खावर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में नए कौंसल जनरल सरदार अदनान राशिद की आमद। पाकिस्तानी मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों के साथ खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। मीडिया के नुमाइंदों के साथ रखी गई इस नशिस्त का मकसद बाहमी तारुफ के साथ साथ कम्युनिटी के मसाइल और मुश्किलात से आगाही हासिल करना भी था। सहाफ़ियों ने इस मौके पर नौतैनात कौंसल जनरल सरदार अदनान राशिद को न सिर्फ कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया बल्कि मीडिया के नुमाइंदों को पेश आने वाली मुश्किलात पर भी बात हुई। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौंसल जनरल सरदार अदनान राशिद का कहना था कि पाकिस्तान को जल्द ही रेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इस हवाले से वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं कमिश्नर साहब के भी बिहाफ पे कह सकता हूँ कि हम दोनों और हमारे जो बाकी साथी इधर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ कमीशन में हम चाहेंगे कि ये जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो जाए और जितने भी लेवल्स हैं जिनके साथ हमें मदद मिल सकती है हमने उनको अप्रोच किया हुआ है
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اپنی برادری ہے, ہماری کمیونٹی ہے, وہ سفر کر رہی ہے بیکاز آف دس ٹریفک لائٹ سسٹم. تو اس پہ کام جاری ہے, اور جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے گا آنے والے آج کل میں, تو امید کی جاتی ہے کہ ہم پاکستان ریڈ لسٹ سے نکل جائے. ایک سوال کے جواب میں کونسل جنرل سردار عدنان راشد کا کہنا تھا کمیونٹی کو سروسز فراہم کرنے کے لیے جہاں جہاں بہتری کی گنجائش ہوئی وہ پاکستان کونسلیٹ برمنگم میں ترجیحی بنیادوں پر کام کریں گے. پاکستانی کونسل جنرل کا مزید کہنا تھا دنیا بھر میں حکومتیں اپنے شہریوں کو بھرپور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں. ویکسینیشن کے بغیر لوگ معمول کی زندگی نہیں گزار سکیں گے. پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھرپور ویکسینیشن کروائیں. کووڈ کے لیے تو کمیونٹی کے لیے بڑا اسٹریٹ فارورڈ میسیج ہے. دیکھیں دنیا ساری کی گورنمنٹس جو ہیں وہ اس وقت یہی پلی لے اپنے نیشنلز کو کہہ رہی ہیں کہ پلیز آپ ایک تو احتیاطی تدابیر اپنائیں اور ان کو فالو کریں, جس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ماسک وغیرہ ہے, لیکن آخری چیز جو ہے نا اگر لانگ ٹرم میں دیکھیں تو ویکسین ہی ہے. صحافیوں کے ساتھ کونسل جنرل کی ملاقات انتہائی خوشگوار رہی. سردار عدنان راشد نے اس موقع پر کمیونٹی کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. خاور راجہ 92 نیوز برمنگم. Глобальным общественным благом. Ваше превосходительство. Изменение климата – это другая угроза, с которой столкнулась наша планета. Уменьшение воздействия изменения климата является приоритетом во многих странах и в повестке дня в глобальном плане. Вклад Пакистана не так уж и велик, но мы являемся одной из 10 наиболее уязвимых стран. Мы предприняли ряд инициатив для того, чтобы уменьшить воздействие изменения климата, включая проект по 10 миллиардам деревьев. Наши инициативы также включают наша инициатива, которая называется «Чистый и зеленый Пакистан», также направлена на то, чтобы сохранить природу и существующие экосистемы. Мы продолжаем работать с международным сообществом для того, чтобы выполнять соглашение, Парижские соглашения и мобилизовать международные финансы на решение этих проблем. Ваше превосходительство. После известных событий, 20-летия известных событий 9/11, атак 9/11, мы знаем, что международное сообщество, мы понимаем, что международное сообщество до сих пор сталкивается с угрозой терроризма. Иногда религия ассоциируется с терроризмом, и это очень неправильно со стороны ультраправых, популистских и других групп, которые во всем мире, которые пропагандируют эти идеи. В некоторых случаях терроризм используется против людей, которые живут на спорных территориях. В течение десятилетий Пакистан страдает от терроризма, который был спланирован, поддержан, финансирован и управляем со стороны стран, которые находятся за пределами границ Пакистана. Кроме активных зон конфликта, наша страна потеряла миллионы жертв для того, чтобы достичь мира в Пакистане. Мы потеряли 80 тысяч жертв и потеряли 150 миллиардов долларов для того, чтобы достичь этого мира. Да, мы верим в то, что мы верим в выполнение резолюции Совбеза ООН по мирному урегулированию спорных территорий как необходимое условие для мира
и необходимые условия для того, чтобы укрепить дружбу и сотрудничество. Односторонние незаконные меры по изменению статуса сторон спорных территорий идут в нарушение резолюции Совбеза ООН и противоречат этой цели. Ваше превосходительство, конечно, Афганистан находится в центре нашего внимания. Внезапное изменение режима, приход Талибана к власти и полный вывод иностранных вооруженных сил сформировали новую реальность в Афганистане. Все это случилось без кровопролития, без гражданской войны и без массового исхода населения и беженцев должно быть замечено. И надеемся, что мы думаем, что сейчас в центре интереса международного сообщества должно быть обеспечить то, чтобы конфликт не возобновился в Афганистане и ситуация с безопасностью была стабилизирована. Мы должны помнить, что Афганистан, прежнее правительство Афганистана, оно жило на 75% за счет международной помощи, иностранной помощи. И сейчас наступило время стоять рядом с народом Афганистана твердо и недвусмысленно. Мы приветствуем усилия Генерального секретаря ООН и учреждений ООН в том, что они направили и мобилизуют международную помощь по гуманитарной помощи этой стране, по незамедлительной гуманитарной помощи. Мы также надеемся на позитивное вовлечение международного сообщества в Афганистан, что очень жизненно важно. Это редкая возможность наконец закончить 40-летнюю войну в Афганистане. И этот момент мы не должны упускать. И это было бы не очень мудро допускать критические взгляды, критические точки зрения для того, чтобы негативно рассматривать то, что происходит, и распространять негативную пропаганду. Это только навредит Афганистану и афганскому народу. Со своей стороны Талибан должны выполнить все свои обещания для того, чтобы создать инклюзивную политическую структуру. Должны обеспечить права человека для всех афганцев, для всех жителей Афганистана и обеспечить то, что Афганистан никогда не стал бы снова убежищем для террористов. Таким же образом, Афганистан не должен стать источником оружия и наркотиков или большего числа беженцев. Мы продолжим поддерживать стабильный, суверенный и процветающий Афганистан. И как история Афганистана предполагает, Афганистан должен быть суверенной страной, не контролируемой ни с какой стороны, никакой другой страной. И мы надеемся, что
стабильный мир и в Афганистане поможет им поможет нам реализовать наше видение взаимосвязанного, процветающего и экономически процветающего региона. В Пакистане мы сместили наш фокус от геополитики к геоэкономике. Наша новая экономическая парадигма безопасности имеет три главных столпа. Это мир, развитие партнерства и взаимосвязанность. Геостратегическое расположение Пакистана как естественного моста между Центральной Азией и Южной Азией нашло свое проявление через платформу ШОС. Пакистан предлагает кратчайший путь к морю многим своим партнерам в Центральной Азии. Я бы хотел отметить инициативу президента Узбекистана, который принял у себя международную конференцию по взаимосвязанности Центральной Азии и Южной Азии в Ташкенте в прошлом июле. Нет никаких сомнений в том, что сеть железнодорожных, автодорожных, морских и воздушных путей по региону ШОС будет знаменовать собой новую эру возрожденной торговли, энергии и взаимосвязанность людей. Ваше превосходительство, мы хотели бы предложить несколько путей, которые мы продумали. Первое. Мы хотим недвусмысленно выразить свою поддержку многосторонности, эффективной многосторонности и целям Хартии ООН, включая равенство, суверенность государств, уважение территориальной целостности, неагрессию, неиспользование силы и так дальше. Второе. Мы должны усилить наши коллективные усилия по уменьшению негативного экономического воздействия пандемии COVID-19. Номер три. Мы должны разработать наш координированный подход ШОС к стабилизации ситуации в Афганистане, включая вовлечение для того, чтобы устранить наши общие озабоченности и сохранить наши общие интересы. Шаги для того, чтобы обеспечить гуманитарную помощь и обеспечить экономическую стабильность, для того, чтобы Афганистан стал надежным партнером по миру и процветанию. Четвертое. Мы должны развивать повестку дня региона и глобальную повестку дня, включая... И Пакистан хотел бы сказать, что он будет принимать конференцию по теме транспортная взаимосвязанность в целях регионального процветания в 2022 году. И пятое. Мы должны усилить роль нашей молодежи. В 2022 году мы будем принимать конференцию по молодежи. Ваше превосходительство. Перед тем, как я закончу, я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы поблагодарить, поприветствовать и поздравить моего брата, президента Раиси, с тем, что Иран начат процесс по принятию Ирана как партнера ШОС по диалогу. Я также хочу поприветствовать наших братьев из Саудовской Аравии, Египта и Катара. Я также хочу поблагодарить генерального секретаря Норова и поприветствовать нового генерального секретаря Жан Минг в качестве генерального секретаря. И в конце я хочу поблагодарить и поздравить своего брата, президента Шавката Мирзиёева, с тем, что Узбекистан принимает на себя председательство в ШОС в 21.
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुशंबे में मौजूद थे और शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान के साथ हमारे देरीना और बरादराना ताल्लुकात है। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस के लिए मिलकर मुकाबला करना होगा। कोरोना वबा की वजह से आलमी मईशतें बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। अफ़गान मसले से निमटने के लिए सबको मिलकर अपना मुश्तरका किरदार अदा करना होगा, जबकि माहौलियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान के साथ हमारे देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस को मिलकर मुकाबला करना होगा, जबकि कोरोना वबा के बायस आलमी मईशतें शदीद मुतासर हुई हैं। अफ़गान मसले से निमटने के लिए सबको मिलकर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के सदर मुफ्ती अजीज़ भुट्टा का कहना था कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं और बैरून ममालिक रहकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। कम्युनिटी को दरपेश मसाइल का हल और उनकी खिदमत उनका मिशन है। देखते हैं उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MC मेंबरान और नेशनल सेक्रेटरीज की तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए PTI सऊदी अरब के सदर मुफ्ती अजीज़ भुट्टा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की खिदमत की सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं, जिससे मुआशरे में नुमायां तब्दीली मुमकिन हो रही है। मुफ्ती अजीज़ भुट्टा का कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान दरपेश चैलेंजेस से मुल्क को निकालने के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं और हम भी बैरून ममालिक रहकर अपनी कम्यूनिटी के मसाइल हल करने और उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए कोशां हैं। ओवरसीज़ के अंदर जो सियासत होती है उसका मिजाज कुछ और है। हमने जिस सियासत के अंदर हिस्सा लिया है वो ओवरसीज़ की सियासत है, और ओवरसीज़ की सियासत के अंदर हम गली नालियों की सियासत नहीं किया करते, बिजली के खंभों की सियासत नहीं हुआ करती, नहरों नालों की सियासत नहीं हुआ करती, बल्कि इसके अंदर कम्यूनिटी की खिदमत, अवामी खिदमत, अपने आप को फ्री में पेश करना, इस अंदाज से कि हम लोगों की खिदमत किस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर आए ओवरसीज़ के अंदर रहने वाले लोगों की मुश्किलात को किस अंदाज से, अपनी कुर्बानियों को, अपनी खिदमात को किस तरह पेश कर सकते हैं। तकरीब के दीगर मुकर्ररीन में PTI सऊदी अरब के जनरल सेक्रेटरी नज़ाकत अली गुज्जर, सेक्रेटरी यूथ राजा गुल ज़ेब कियानी, राजा फरहाद, सरदार तलत महमूद, मुबशर अफजल चीमा, बाबर अकरम आवान, अरसलान शाहिद, इशफाक वाहिद, उरूज असगर और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। मुकर्ररीन का कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बदौलत सऊदी अरब में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। PTI पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ हुकूमती ऐवानों में बुलंद करती रहेगी। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। इस्लामाबाद में तुर्क सफ़ीर मुस्तफ़ा यारदोकाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीज़े का जाली इश्तिहार लगाकर पाकिस्तानी शहरियों को ख़बरदार किया है कि वो ऐसे फ्रॉडियों के झांसे में आकर अपना मुस्तकबिल ख़राब ना करें। तुर्की का अंतोलिया में एक ही इमिग्रेशन इदारा है जहां वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए तुर्की और वहाँ से यूरोप जाने की कोशिश करती है, और अक्सर लोग इस दौरान माली और जानी नुकसान का सामना करते हैं। पाकिस्तान में तुर्क सफ़ीर ने पाकिस्तानी शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इश्तिहार शेयर किया, जिस पर पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ मुलाजमतों और तनख्वाह का लालच देकर राब्ता करने का कहा गया था। तुर्क सफ़ीर मुस्तफ़ा यारदोकाल का कहना था कि पाकिस्तानी शहरी ऐसे इश्तिहारात के झांसे में ना आए, ये फ्रॉडिये लोग हैं जो इन्हें झूठ बोलकर फंसा रहे हैं। तुर्की में सिर्फ अनातोलिया के इलाके में तुर्क वीज़ा ऑफिस मौजूद है जो इमिग्रेशन के हवाले से तमाम मामला देखता है, जिसके ज़रिए लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, दीगर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तुर्की सफ़ीर ने अपनी पोस्ट में पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे FIA और दीगर को भी टैग किया। सिफारत खाना पाकिस्तान आज़रबाईजान के शहर बाकू में सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल हई की मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात। सफ़ीर पाकिस्तान ने भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जंगी जराइम, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली। मज़ीद तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। सफारत खाना पाकिस्तान आज़रबाईजान के शहर बाकू में सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल हई की मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात।
سفیر پاکستان نے بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جنگی جرائم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا غیر قانونی بھارتی زیر قبضہ جموں و کشمیر پر 131 صفحات پر مشتمل کتابچہ پیش کیا گیا۔ اس کے 3 ابواب ہیں، ایک بھارتی فوج کے جنگی جرائم اور نسل کشی کی کارروائیاں، دوسرا کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے متعلق ہے۔ اس کتابچے میں جنگی جرائم اور ماورائے عدالت قتل، سوابدیدی گرفتاریوں، تشدد، بیلٹ گن سے زخمی ہونے والوں اور جعلی مقابلوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نریندر مودی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں سے جموں و کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی تحریک کو روکا جا سکے۔ رپورٹ میں بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بھی شامل تھی۔